Mana yung entrance sa kuan? What? Excuse you? Ito sa kapwa. What? Ana. Gamit ka naman picture sa kuan. Ah, wapo kayo pagka-editing oh. Hope you like this, guys. Yellowstone, Madison River. Like this, guys, it's too deep, like 500 feet deep there. Muchas gracias, mi amigo. Buenas salud, nos vemos. Las Todo, Nevada. We're here at Yellowstone. Look at that. You can see at the back Yellowstone National Park. Look at the pine trees. Shout out to all. Okay, ito muna ang ano natin, attire, t-shirt muna tayo. Dito yung sun, so ganyan yung ano natin, style oh. Backlight tayo dun mamaya. Grabe dun, overlooking 1,000 feet deep. Alright, Carmors on the mix. Follow, like, and subscribe. Yeah guys, Tatag Falls diri guys. Grabe guys oh. Tanaw na to Play Yellowstone. Grabe guys oh. Kita yung beauty oh. Grabe yung beauty ba yun? Wala. River nga, naroon falls ba? Sige kayo. Tagbordo eh. Ito Hope ma-appreciate niyo guys. Wapo kayo guys dito eh. So, mas bugnaw siguro kayo na ba oh? Oh? Yellowstone ba eh? Yellowstone Park. Dito na yun, tara sila sumpay alright, ato ni attach niya ba okay. Muchas gracias mi amigo. Bienvenido la todos Nevada. Sige, ako na nagkuhaon nito eh. Kuhaon ko ni sir. Pwede ka na okay. Cinematic ba? Sa makita ang sky gamay. Wapo ko siya entrance pa sa makita ang sky. Yellowstone on the mix, man. Hello guys, we're here in Yellowstone National Park. Okay, tingnan natin yan guys kung makuha ba natin yung video dyan. Bata doon, tapos dito may kahoy. Madison River yan guys, that's the Madison River. Ya dayon, buwan na diabay ka ng sumpay ra po na dito, Madison River. Ngit na guys, kanina hayag pa kayo to. No, ana ka na ugan diyo, slide lang. Kuha dire. Apoy guwapo ka dito. Park National
National Park din diri sa sa nga lugar din mo. Wyoming. Wyoming na Montana, Wyoming. Yellowstone nga lugar. No? It's a Yellowstone National Park. I believe we are near in Wyoming, so naawon nato dili. More sa niya to makita dito. Ana to dia. Mirada to dia bay. Nasa diri. The Grand Prismatic is on the other side of the island. Sa pangalan? Grand Prismatic. Grand Prismatic. So, muna siya ang river diri bay. Alright. Shout out yes mga Cagayan de Oro vloggers. Kato mga di pa monetize, tinabangay ta bay, follow lang ta. Follow, comment para maka-follow sa ta sa inyong Facebook. Alright. So Yellowstone Park, National Park in Jomerica, okay? Nakasuba ba yung river? Ato na ning 3 minutes kay pang Facebook ni. Pili po YouTube. Facebook sa ta, YouTube, dugay makita ma-monetize YouTube. Ano yung hagdanan diri oh? Hagdanan oh. Yaka hagdanan ba? Bang. So okay ra gyapon. Okay ra guys. Hope you appreciate guys kuha niyo ang beauty sa ato nature guys, okay? This Carlos on the Mix. Follow, like, comment, and subscribe below. Alright, nos vemos. Buenos dudes. Los todos de nada. Tara dito atong engineer. Engineer! Kada kayo mo kuha na engineer ah. Wapo kayo bay. So, shout out sa tanan bay. Shout out niya. Alright. 3 minutes ata. 3 minutos. Para lang makita yung view bay sa Yellowstone. Okay? Alright. Yellowstone. Yellowstone on the mix, man.